السلام علیکم، خبردار میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. خواتین حضرات، آج شو کا آغاز کریں گے اپنے سیگمنٹ فلم، کتاب اور لوگ سے. آج جس کہانی کو ہم ٹچ کر رہے ہیں اس میں لوگ بھی آتے ہیں، اس میں فلم بھی آتی ہے اور اس میں کتاب بھی. یہ انسانی تاریخ کے شاید سب سے بڑے ادیب شیکسپیئر کی کریشن ہے. اس کا نام ہے جولیس سیزر. جولیس سیزر سن 40 قبل مسیح کا کیریکٹر ہے. اس کا تعلق ایک امیر خاندان سے تھا. یہ نواب تھے، لیکن حوادث زمانہ کی وجہ سے اپنی دولت اور مرتبے سے محروم ہو گئے. اس کو بہت نامساعد حالات میں زندگی کا آغاز کرنا پڑا. ایک معمولی فوجی سے اس نے اپنے سفر کا آغاز کیا. یہ افسر بنا، پھر جرنیل بنا، پھر کمانڈر بنا اور اس کے بعد روم کا ایمپرر بن گیا. یہ بلا کا ایمبیشس تھا. یہ ہر چیز حاصل کر لینا چاہتا تھا، کہیں بزور شمشیر، کہیں سازش کے ساتھ، کہیں دھونس اور دھاندلی کے ساتھ. یعنی بہت کم مورخین نے اس ایسپیکٹ پر روشنی ڈالی ہے کہ یہ انتہائی ان ڈیموکریٹک تھا. یہ آٹوکریٹک طبیعت کا مالک تھا. ایون سینٹ میں بھی اس کے بارے میں کوئی ٹیڑھی بات اگر کی جاتی تو یہ سخت برا مانتا. اور ریکارڈ پہ موجود ہے کہ یہ سینیٹرز کو چکمہ دے کر، دھوکہ دے کر اپنے گھر دعوت پہ بلا لیا کرتا اور تھپڑوں اور گھونسوں سے ان کی تواضع کیا کرتا کہ تم نے آج فلور آف دا سینٹ پہ تنقید کی ہے، میرے بارے میں یہ باتیں کی، تمہاری جرت کیسے ہوئی. یہ جب فتوحات کا ایک طویل سلسلہ مکمل کر کے واپس روم آیا تو اس کے اندر کے ایمبیشس انسان نے اسے مجبور کر دیا کہ یہ روبیکون کراس کر جائے. اب روبیکون ایک چھوٹا سا دریا ہے جو ایک طرح کی حد بندی ہے جو گول کو روم سے علیحدہ کرتی ہے. اگر آپ فوج سمیت روبیکون کراس کر جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یو آر اے ڈائریکٹ تھریٹ ٹو دا گورنمنٹ آف روم. اور اس نے روبیکون کراس کر دیا. اس سے یہ محاورہ بھی تخلیق ہوا کہ بھئی اب تو تم روبیکون کراس کر چکے ہو، یعنی کشتیاں جلا چکے ہو، اب واپسی کا رستہ نہیں ہے. یہ بڑی دلچسپ چیزیں ہیں اور شیکسپیئر نے جلا بخشی ہے ان کیریکٹرز کو. میں اس پوری واردات میں جس کا سب سے بڑا عاشق ہوں، جس سے بہت عقیدت رکھتا ہوں، وہ ہے ولیم شیکسپیئر. اور آج کی یہ ساری ایکٹیویٹی ولیم شیکسپیئر کو ٹریبیوٹ کے طور پہ ہم پیش کرنے جا رہے ہیں. میں ایک ایک کر کے کیریکٹرز کے ساتھ آپ کو انٹروڈیوس کرواتا ہوں. تو بھائی لگی خدا دا واسطہ چھوٹی گل کری دی سانو کالی تلوار پڑھاتی. تسی اتنی لمبی گل کی میں منگن والا لگن لگ پیا سی. میرے بارے تسی گل کر رہے سی، مجھے پتا ہے. خواتین حضرات، آپ موصوف کے ایکسنٹ کو دیکھتے ہوئے، ان کے انداز تخاطب کو دیکھتے ہوئے سمجھ چکے ہوں گے کہ آپ جولیس سیزر ہیں. جولیس سیزر تے میں نہیں. تو بروٹس ہیں انی دیا جنہیں میرے پیچھے چھرا نہیں سماریا. اور ایک اور محاورہ تخلیق ہوا، وہ کیا؟ یو ٹو بروٹس دین فال سیزر. بروٹس سے ہی پھر ایک نیا ورڈ بروٹ، بروٹل، بروٹیلٹی. او، یہ اس سے نکلا ہے جناب. کیا کہنے. اسی طرح بربریت، یہ بڑا ظلم کیا ہے. جی. ڈکشنری میں اس سے ایگری نہیں کرتا. بہت آنریبل تگڑا ٹرائب تھا ناردرن افریقہ کا، بربرز. اور طارق بن زیاد کی والدہ بربر تھی. جب آپ ان کی عزت کو، ان کی حکومت کو، ان کے ٹرائب کو للکاریں گے تو بربریت نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے؟ پرویز مشرف کی طرح لیٹ جائیں گے سامنے. ہیلو بھائی جی، مہربانی. کیوں؟ بہت تھک ہاتھ گیا. نیچے کر دیں، ہاتھ نیچے کر دیں. مہربانی. اچھا جی، آج کا سب سے اہم کیریکٹر کیا؟ جس کے گرد سارا کچھ گھوم رہا ہے وہ ہے ولیم شیکسپیئر. اینڈ لک ایٹ دا گیٹ اپ. بھائی واہ واہ واہ. I'll show the ecstatic for the mere reason that I'm present on the sets of your drama. شیکسپیئر بھائی یہ تو تسی دسیا نہیں شیکسپیئر ٹرانسجینڈر ہے. یار نہیں، یہ سٹائل ہے، مینرزم ہے. Oh, bloody bowdy villain. Yes, a bloody bowdy villain
remorseless, treacherous, lecherous, kindless villain. Oh, vengeance! Why? What a am I? भाई क्या बात, क्या कहने पीर भाई मौला ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੈਰਾਂ ਕਰੇ। ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਦੇਣਾ ਜੇ क्या ਮਾਨ कहने तो ਦੇ ਹੋ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਈਟਰ ਹੋ 200 ਪਾਉਂਡ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੈਰਾਂ। Oh, what a pity. ਇਹ ਕੀ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਨੇ? ਮੈਂ ਬੀਏ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੈਸੇ ਭਾਈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਾਈਟਰ ਹੈ जी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਲਿਖਾਣਾ ਅਲਫਲਾ ਥੀਏਟਰ ਲਈ Oh, Marvi. ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਅਰਜ਼ ਹੈ What? ਉੱਥੋਂ ਪੌਣੇ 1 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣੇ ਕੋ ਸਵਾ ਇੱਕ ਛਾਪਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ वो क्यों पकड़ा जाएगा? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੈਟ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ After भी ना को समझा दे ना को दसा दे मैं इतना ज्यादा बर्दाश्त क्या ना करे सर या भाई वाह 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 वाह, ਵਾਹ ਵਾਹ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਸ਼ੁਜਾਬਾਦ ਦਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। अगर यहाँ से वारिस शाह हो सकता है, शेक्सपियर नहीं, और सच्ची बता रहा हूँ वारिस शाह कंपैटिबल है, उसी कैलिबर का है। ਅੱਛਾ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਕੀਤੀ ਹੈ जी ਬੰਦੇ ਬੰਨੇ ਬਹੁਤ ਨੇ हाँ, मारते रहे हो तुम, इसलिए कि वाहियात कैरेक्टर था ना, और जो तुम्हारे साथ फिर हुई 23 खंजर एट अ टाइम मार मार के उन्होंने तुम्हारे जिस्म को छलनी कर दिया, सिर्फ इसलिए कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मैकेनिज्म कार फरमाओ। ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਚੱਕਰ ਦੇ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ अच्छा ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਤੇਰਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ क्यों? ਉਹ ਬਾਕਸਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬੰਨਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ तो फिर कभी मुलाकात नहीं हुई? ਅੱਜ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਛੁਰੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ यार छुरियां नहीं थी, वो खंजर थे, छुरियां। ਉਸ ਅੰਨੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੀ ਮਾਰਿਆ अच्छा ਮੈਂ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਘੁਸੁੰਨਾ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਉਹ ਬਾਕਸਰ ਸੀ ਨਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਪਿਆ ਕਰਦਾ 1 2 इस वाक़े की रेलेवेंस देखें आज की ज़िंदगी के साथ कि मॉब किलिंग का आज भी कोई जिम्मेदार नहीं होता। कलेक्टिव कलेक्टिव जी, आप मॉडल टाउन किलिंग्स देख लें, किसी एक बंदे पे नहीं डालेंगे, नेवर। ਭਾਜੀ ਮੈਂ कैसा ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਰਾ ਦੱਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। अच्छा बिरा मेरा मेरी गाल सुन तू खाली बकवास ना करी था यहाँ को भी आवन दे वो भी इतना देने वाह 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 विलियम भरा वाह ਇਹ ਵਿਲੀਅਮ ਲੱਗਦਾ ਦਰਿਆ ਚ ਰੁੜ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਵੀ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ कहना की तुम मदीन हज़रात, आपकी मुलाकात करवाते हैं इसी कहानी के चंद दीगर शानदार कैरेक्टर्स के साथ। सबसे पहले हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कैसियस से। महबूबा महबूबा गुलशन में गुल खिलते हैं ओ, बस सहरा ठीक है। में मिलते हैं जब मैं और यू हाइनेस यार कैसियस इस तरह करता है? ਜਦੋਂ ਵਿਲੀਅਮ ਸਰਾਈਕੀ ਬੋਲੇਗਾ ਇਹ ਖੇਸੀਅਸ ਨੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ कैसियस कैसे? ਇਹ ਖੇਸ ਹੀ ਪਾਇਆ ਸਰ यानी खेस से खेसियस, वो कैसियस है। महबूबा महबूबा ਇਹ ਕਿਧਰ ਹੈਲਨ ਦਾ ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ कैसे यू हाइनेस ਮਰੇ ਓਏ ਹੋ ਗਿਆ अच्छा जी, इसके बाद एक इंतहाई शानदार कैरेक्टर मार्क एंटनी। ਇਹ ਮਾਰਕ ਐਂਟਨੀ ਹੈ हाँ जी, मार्क एंटनी। ਅਪਰਾਧ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ये जो लिबास है इसका, ये जरा बख्तर है, वो फाइटर था बहुत बड़ा। ਤੇ ਮੈਂ ਪਲੰਬਰ ਸਾਂ उस वक्त तुम बादशाह बन चुके, इस वक्त तुम बादशाह के ਮੈਨੂੰ कपड़ों ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਪਰਾਧ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਜੀ ਵਿੱਚ मार्क एंटनी तुम्हारा दोस्त था, ਵਿਰਾ ਹੈ ਆਪਣਾ इसने तुम्हारे जनाजे पे वो तकरीर की, सारी हवा ही और हो गई। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਰਾਂ ਪੇ ਕਰਦਾ ਹੈ नहीं तो उस वक्त ये बेचारा पहुंच ही नहीं सका। ਕੀ ਮਤਲਬ ਪੁੱਫੀ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਸੀ यार जब तुम्हें कत्ल किया गया ना, उस वक्त बड़ी शानदार प्लानिंग हुई थी। ਕੀਤੀ ਕਾ ਹੈ वो बैठा जो यू हाइनेस असल फसाद की जड़ ये था, ये भी जर्नैल था, बड़ा तगड़ा आदमी था, और ये ब्रूटस का बहनोई था। ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਬਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ये बला का हासद था, इसे हर सूरत जूलियस सीजर को नीचा दिखाना था। जूलियस सीजर गो गैटर था, वो तो पकड़ा ही नहीं देता था, एक बगटुट घोड़ा था। तो उसको नकेल उसने
बैटल फील्ड में नहीं डाली बल्कि एशलॉन ऑफ पावर जो एक पैलेस कॉन्स्पिरेसीज होती हैं उनका शिकार किया। अभी आप पूछ रहे थे कि ये बचाने आपको क्यों नहीं आया। हाँ जी, ये आपका वफादार था, ये जरूर आपको, यार आप बैठ तो जाएं। आजा काका। ये जिन जिन रस्तों से आ सकता था वो तमाम राहें मसदूद कर दी गई थी। वहां पर पहरेदार बिठा दिए गए, ब्लॉकेड क्रिएट कर दी गई, डाइवर्शन ट्रैफिक की दे दी गई ताकि आप सेनेट की तरफ जा ही ना सके। इसी से उसे शक हुआ कि ये जो मुझे जाने नहीं दिया जा रहा ना, आज कोई ना कोई वाकया होने वाला है। इन्हीं प्लानिंग की थी मेरे खिलाफ। जी जी, आप उसे मजाक समझते हैं? कैसियस बड़ा कमाल आदमी था। ओना डार्लिंग, वो मैं ही था जिसने तुम्हारे खिलाफ सारी प्लानिंग की। यू हाइन प्लानिंग क्या होती है? ਭਾਜੀ ਇਹ ਕੈਸੀਅਸ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦਾ ਹੈਗਾ। सबसे गहरा घाव इसका बड़ा गम था जूलियस सीजर को, वो ब्रूटस के खंजर से आया था। इसका जो शोराफाक फिक्रा था ना, उस पे इसने आगे कहा कि फ्रेंड्स, रोमन्स, कंट्रीमैन एंड लवर्स, वो एड्रेस करने का एक तरीका होता है। बड़ी खूबसूरत बातें उसने की कि मैं सीजर को मारना नहीं चाहता था, सीजर मेरा दोस्त था, मैं बहुत रोता हूं उसके लिए, लेकिन फैक्ट ये कि नॉट दैट, अब ये एग्जैक्ट उसकी लाइंस हैं, नॉट दैट आई लव्ड सीजर लेस बट दैट आई लव्ड रोम मोर। क्या कि मैंने रोम की मोहब्बत में अपनी दोस्ती कुर्बान कर दी। और मजमा सारे का सारा ब्रूटस के साथ था। ये जी ब्रूटस ने जो किया ठीक किया, लेकिन उसके बाद ये आया, एंटनी बला का मुकर्रर था, उसने आते ही कहा कि मेरी जहां तक यादाश्त काम करती है, उसने अपने बागात, अपनी जागीरें अपनी वसीयत के मुताबिक आम आदमियों में तकसीम कर दी थी। आपको ये नहीं पता? उनके नहीं पता। कहते मैं बता रहा हूं, जाके वसीयत पढ़ो उसकी। ये कहता है एम्बिशियस था। अगर एम्बिशियस था तो फिर उसने ये सब कुछ क्यों किया? अब उसमें जो टीप का मिसरा है, बार बार जो कहता है, येट ब्रूटस सेज ही वाज एम्बिशियस एंड ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन। ये ब्रूटस गलत तो नहीं कहता होगा, यकीनन ऐसा ही होगा। ये था इसका तरीका वारदात। और धीरे धीरे मजमे का मिजाज ऐसे बदला जैसे आज आपकी ब्रेकिंग न्यूज या सोशल मीडिया पे वायरल होने वाली फेक न्यूज बदलती है। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਉੱਥੇ 8 ਦਿਨ ਪਈ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਜਲਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਉਹ ਵੀ ਬੋਲਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਦੇਣੇ ਉਹ ਵੀ ਬੋਲਿਆ। ਅਖੀਰ ਟੈਂਟਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਚੁੱਕੋ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਚਲੋ। ਪਰ ਜੋ ਇਹਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਖੰਜਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। अच्छा, खंजर में खे नहीं होता, खंजर ਵੀ ਖੰਜਰਾਂ ਲਿਆਨ, 2 ਵਾਜੇ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਅਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵੇਖਣਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਰੂਟਸ ਆ, ਮੈਂ ਤਲਵਾਰ ਇੰਜ ਫੜੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। अब इजिप्शियन कैरेक्टर्स को बुलाते हैं। सबसे पहले क्वीन क्लियोपैट्रा। ख़वातीन हज़रात, जूलियस सीजर के मौजू को एक से जायद मरतबा शेक्सपियर ने छेड़ा है और इसके ऊपर एक बहुत खूबसूरत फिल्म क्लियोपैट्रा भी बन चुकी है। हमने इन तीनों का मलगूबा आज के शो में शामिल किया है। तशरीफ रखिए। आप हमें इस कदर नेगेटिव क्यों पोर्ट्रे करते हैं? इसलिए कि जिस शख्स के अंदर हवस इक़्तिदार हद से ज़्यादा हो, मैं उसे नेगेटिव पोर्ट्रे करता हूँ। और आप महज हवस इक़्तिदार का ही शिकार नहीं थी, आप ट्रेचरस भी थी। आपने अपने भाई का जो हशर किया और अखलाकियात की धज्जियाँ बिखेरी, उसके बाद आपके खिलाफ होना बनता है। अच्छा जी, अब हम बुलाते हैं प्रिंस टॉलमी और उसके मसाहिबीन को। वाह 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 वाह, ये खौफनाक कैरेक्टर कौन है? ये पोथिनस है, टॉलमी का सेल्फ स्टाइल्ड अतालीक, मसाहिब खास और परले दर्जे का साजिशी कैरेक्टर। आप सर इधर तशरीफ रखें। मैं खुद बैठ जाऊंगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ? ये खलील रहमान टॉलमी है। पोथिनस, मैं सदके जाऊँ। ਅਗਰ ਪੋਥੀਨਸ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਥੜਨਸ ਇਹ ਟੁੱਟਣਾ ਹੈ।
ਉਸ ਪੋਥਨਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਿਤਰਸ ਖਾਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਿਤਰਸ ਖਾਵੇ ਔਰ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਿਤਰਸ ਖਾਵਾਂ ਤੁਰ ਪਿਆ ਜੇ कौन है ਉਧਰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ क्या करने आए हो तुम? ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਬਾਜੀ? ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੋਂ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ उसके अंदर बाकायदा शशका है, ਭਾਜੀ एक गमजा है। बल्कि उसके अंदर एक रक्षा है ਵਿਲੀਅਮ ਨੂੰ Don't you dare touching me. Nice. No. God. No. ओए टच नहीं करो, ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਾਂ ਦੱਸੋ ਨਾ। वो ब्रूटस बैठ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬਰੂਟਸ ਬੈਠਾ हुआ है ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਢਿੱਡ ਪਾੜ ਦੇਣੇ बहादुर तो वैसे ही मुझे बहुत पसंद है। इस हिसाब से तो फिर ये सब ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਾਰ 4 ਬੰਦੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਇਆ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਹੁੰਦੇ ਤੇਰੇ ਜਿੱਡੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਹੜੇ ਜਿਸਮ ਨਾਲ ਹਰਕਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ओए इधर आओ, वहां वापस जाओ, ਪੁੱਤਰ ਪੁੱਤਰ क्या हुआ? वहां वापस जाओ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ओए ਕਰ टॉलमी, अपने इस मसाहिब को बुलाओ। ओए पोथिनस इधर आओ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਚੁੜੇਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਸੋਮੋ ਰੈਸਲਰ ਚੋਂ ਹੈ मेरा स्क्रिप्ट कितने आएगा? अब आपको समझ में आया कि मैंने इसको कत्ल क्यों करवाया था? जी जी जी, ये डिजर्व नहीं करता था फिर ये इससे भी ज्यादा वर्स डिजर्व करता था। बात ये नहीं कि भूला नहीं हूं, ये भी नहीं कि याद आते हो। आफ्ताब भाई मुझे बताएं इस औरत ने मेरे साथ ये क्यों किया? इसलिए कि तुम खुद लालची थे, तुम इक्तदार पर यूं कब्जा जमा कर बैठे, एल्फी लगा के बैठे थे तख्त पे, हिलने का नाम नहीं लेते थे। ਫਿਰ ਉੱਠਿਆ ਕਿਵੇਂ बस काट के उठाया फिर, और बहन पे इसको शक था कि ये इक्तदार छीनना चाहती है। वो बहुत स्मार्ट थी, बड़ी आलिम फाजल थी वो, और उसका हीरो पता कौन था? ਕੌਣ अलेक्जेंडर सिकंदर यूनानी, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ क्योंकि ये उसी के देश से थी, ये ग्रीस से थी। Well, look at the irony. Are you shut up? Oh my. बकवास करता है। आफ्ताब भाई ने बताया कि दौरे हाजिर का सबसे बड़ा राइटर मैं हूं। ਇਸ ਰਾਈਟਰ ਦੀ ਧੋਤੀ ਕਾਫੀ ਛੋਟੀ ਹੈ तो मुझे ये बताओ, तुम इतने बड़े राइटर बने फिरते हो, तुम्हारा एक ड्रामा भी हुमायूं सईद ने लिया? ਸਾਨੂੰ ਨਾ नहीं, हुमायूं सईद ने आपका कोई ड्रामा नहीं लिया। डोंट लुक एट मी। वाला कूड़ ਤਾਂ ਹੁਮਾਯੂੰ ਸਈਦ ਹੋਇਆ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਹਿਣਾ ਫਿਰ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ ਰਾਈਟਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕਰਾਚੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਵੀ ਆਫਰ ਲਿਖੀ अच्छा जी, क्वेश्चन करते हैं लगे हाथों। सबसे ज्यादा फेवरेट कैरेक्टर इन सब में आपका कौन है? I'd say him. ओह, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭਾਈ ਜੀ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੈਰਾਂ ਤੂੰ ਲਾਹੀ ਖੈਰ ਭਾਗ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੈਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਮਿੰਗਮ ਦੀਆਂ ਖੈਰਾਂ ਆਹਾ ਹੱਥ ਕੇ ਕਰਨਾ ਅੰਨੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਭਾਂਡਾ ਹੋਰ ਤੂੰ ਕੀ ਸੁਦਾਗਰ ਹੈ ਸ਼ੈਕਸਪੀਅਰ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਕੰਡੇ ਵਾਲੀ ਸੇ ਹੁੰਦੀ ਏ ਆਹਾ ਸ਼ੈਕਸਪੀਅਰ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਵੀ ਭੌਂਕ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ अच्छा जी, जूलियस सीजर से सवाल। यार तुम बड़े सियाने बनते हो अपनी तरफ से, ਹਾਂ ਵੀ तुम्हें पता ही नहीं चल सका कि तुम्हारे खिलाफ साजिश हो रही है और तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੱਤ ਵੱਜੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਸ਼ੁਤਰਮੁਰਗ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ यार तुम्हें बताया सारे रिश्ते बंद थे, मैं कहां से आता? अच्छा, लेकिन देखो किरदार का कितना कमजोर है ये मार्क एंटनी। खाम खा के हीरो बना हुआ था, चाहते ही उसके साथ शादी की। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੀ ਉਤਨੇ ਖਲੋਤਾ ਖਲੋਤਾ ਘੁੱਟ ਭਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਔਰ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਇੰਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਊਂਠ ਪਾਨ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਇਧਰ ਆਨਨਸ अब तुमने बुलाया है तो मैं ਮੈਂ आऊंगा। ਓਏ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪਰਾਂ ਰਹਿ ਓਏ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਅੱਛਾ तुम्हें लूडो खेलना आता है? ਇਹ ਵਾਹ ਜਹਾਜ਼ ਹੈਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੁੱਡੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ बहुत आसान गेम है। ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਏਡੀ ਆਸਾਨ ਇਹ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ इस गेम को 2 लोग भी खेल लेते हैं। ਓਏ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਾਮ ਕੱਢ ਦੇਣੇ ਨੇ ਜੇ ਦੋ ਤੂੰ ਵਧਿਆ ਤੂੰ ਨਾਲੇ ਜਿੱਡੀ ਲੁੱਡੋ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਨੇ 100 ਬੰਦਾ ਖੇਲ ਸਕਦਾ तो दिन रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक जी ओकाशा। खबर है कि बीवी से झूठ बोलकर हर दूसरे दिन पकौड़े खाने वाला शख्स गिरफ्तार। पकौड़े तो केड़ा केस होंदा जी? इस खबर की साख्त इंटरेस्टिंग है कि मेट ऑफिस का एक आदमी, ये जो महकमा मौसमियात के अफसरान होते हैं, वो एक एहलकार था महकमा मौसमियात कराची का। तो वो बीवी को रोज़ाना कह देता आज बारिश होनी है, मैं अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन दे रहा हूँ और मेरे आने तक पकौड़े तैयार होने चाहिए। वो कहती है मैं रोज़ाना बना देती हूँ, बारिश होती नहीं है। उसने 5वें दिन एहतजाज किया कि तुम अपने ओहदे का, अपने ऑफिस का, अपनी पोजीशन का, अपने प्रोफेशन का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हो। इस पर वो बरहम हो गया क्योंकि उस दिन उसने बनाए नहीं थे। उसने कोई तोड़ फोड़ की, बदतमीज़ी की। इसने भी आगे से तुर्की बतुर्की जवाब दिया, उसने थप्पड़ दे मारा। तो अगर आप एक थप्पड़ मारते हैं चिन्होटी साहब, तो इसके लिए तैयार रहें कि आगे से 10 थप्पड़ आएंगे। हाँ जी, और आए नहीं मैनू। अगर ज़हनी तौर पे, माली तौर पे, अखलाकी तौर पे, जिस्मानी तौर पे इसके लिए तैयार हैं तो देन गो फॉर इट। अच्छा, कोई मेरी गल नहीं हो रही, सारे मेरा नहीं वेंदे पैने जो मार खा के आया मैं। लग यही रहा है, वो सूजन आपकी वैसे ही है। एक मिनट ठहर जाना, सूजन का दी ऐसी है। ਆ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਕਿਲੋ ਦਾ ਪਕੌੜਾ ਹੁੰਦਾ। सर वो मेट ऑफिस से कोई ब्रॉडकास्ट दिया करता था? नहीं, ब्रॉडकास्ट तो नहीं देता था, वो खुद कहता था ना जी मैं मेट ऑफिस का नुमाइंदा हूं, मैं बता रहा हूं कि बारिश होनी है। 30 और- रुपए के मार्केट से ले ले पकौड़े, इतना नहीं क्या यार, चस्का मार्केट पकौड़ा? से अब पकौड़े नहीं मिलते उस तरह के। और हो सकता है उसकी बीवी पकौड़ा साजी में यद तूला रखती हो। अगर यदे तूला रखती हैं तो फिर बना के दे दें। डेली नहीं बनाए जा सकते भैया। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆਲੋ ਕਿ ਬੁੱਢੀ ਆਲੋ? नहीं नहीं, मैं उस बंदे के खिलाफ हूं जो झूठ बोल के पकौड़े खा रहा है। तुम उसे कहो कि मैं तुम्हारा शौहर हूं और मेरी ये डिमांड है। कोई सब मसला नहीं है तो बना के अच्छा दे तुम ना। चुप रहो, आप कुछ कह रही थी। सर कहा जा सकता है मुझे पकौड़े पसंद है, जैसे हम फरमाइश करते हैं कि हमें ये पसंद है, बच्चे बना दो। एक दफा कहे ना, 2 दफा कहे, रोज रोज तो नहीं ना। यही बात सेम मैंने की थी। आप कह रहे हैं कि वो शौहर है जी। वो जब चाहे पकौड़े बनवाए। यार मैं यही कह रहा हूँ, वो शौहर है। हाँ यही कह रहे हैं, खुल के कहें। कह देता हूँ, कह रहा हूँ। हेलो, साडा बंदा पागल करता तुसी। क्या बीवी ਨੂੰ किस गल ਦਾ गुस्सा है? मौसम ਦਾ गुस्सा है या पकौड़े ਦਾ गुस्सा है? उसे पहली बात है तशद्दुद का, कि उसने नहीं, मारा क्यों उसे? ये गलत बात है। आप खुद बताएं, क्या ये काबिल कबूल है? ये तो बुरी बात है, मैं कह रहा हूँ। तो मैं इसीलिए तपा हुआ बैठा हूँ और मेरी को पकौड़ों से दुश्मनी नहीं है। अच्छा, ये जो बंदा प्लेट भी मार ਦਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਪਕੌੜੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ। पकौड़ा बहुत शानदार चीज है, बड़ी लाजवाब। सस्ती जी चीज है बच्चा। नहीं नहीं नहीं, सस्ती जी। तुम अगर बागड़ियां से लेके खाओगे तो सस्ती हो। और सस्ती महंगी का इसमें नहीं, बाज़ चीज़ों में कुछ बरकत ही ऐसी। आफ्ताब साहब 3 दिन पहले छुट्टी वाले दिन मैं शहर चला गया, लोहारी अंदरून। एक पकौड़ियों वाला बैठता है, भल्ले पकौड़ियाँ। आप यकीन कीजिए, मैंने वो एक खाई और मैंने कहा यार एक और दी। मैंने कहा तुम कौन हो, तुम्हारे बड़े कौन है? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਚ ਉਹਦੀ ਅੱਧੀ ਰੇੜੀ ਮੁਕਾ ਗਿਆ ਸੀ। चाचा कौन थे ये दोनों? एक तो मामू कौन थे तुम्हारे? आपने सही नुक्ता उठाया है कि बाज़ चीजों में बरकत इतनी होती है। भाई ओकाड़ा बचपन से हमें आदत थी, 2-3 जगह ओकाड़ा में मैं समझता हूँ जिंदगी भर उससे अच्छी पकौड़ियाँ कहीं खाई नहीं। एक इमाम बारगाह, वो निसार कितना मशहूर था वो, उस जैसी सवाल ही पैदा नहीं होता, कहीं नहीं खाई। और दूसरा हमारे घर के करीब चौक था जिसमें राने थे, 2 आमने सामने उनकी दुकानें थी, उनकी भी बहुत अच्छी थी। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਕਾੜੇ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੈ? सर आपने अच्छे पकौड़े कहाँ खाए? उकाड़ा आगरा। ਉੱਥੇ ਅਕਬਰ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਛਾਪਰ ਪਾ ਗਿਆ। मैं कंफर्म कहता हूँ सर, पनीर पकौड़ा होगा वो। यस, समोसे पकौड़े, इसकी असॉर्टमेंट मैंने जो इंडिया में देखी है बहुत ज्यादा। वो और कहीं नहीं। फिर जो बंगाली है ना, वो बहुत ही क्रिस्पी पट्टी होती क्या है। बात है सर। मैं कहता हूँ अंदर से खाली भी होना। क्यों वजह? यार मैं उसकी पट्टी को खराज तहसीन पेश कर रहा था। वो हम भी कर देंगे, लेकिन खाली ऐसी नहीं लेना। सर आप सही कह रहे हैं, पट्टी का एक खास टेस्ट होता है, अगर वो ना हो तो समोसा मजेदार नहीं होता। एग्जैक्टली, वो अगर है तो फिर अंदर आप जा सकते हैं, अगर वही नहीं है, वो महज एक रैप है, जी तो नो, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। भले से अंदर आप जाफरान दे दें। चलो ਹੁਣ ਸਮੋਸੇ ਦਾ ਬੰਬ ਜਿਹਾ ਬਣਾਤਾ ਭਾਈ ਨੇ। अच्छा यार इधर आ जाएं, आ जाएं। इधर आ जाए। जो झूठ बोल के पकौड़ा खोरी करता रहा है, उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग एक और आदमी था, वो भी फ्रॉडिया था, अमेरिका में।
وہ یہ کیا کنیڈیکٹ کا واقعہ ہے. اس نے اپنی بیوی کو یہ امپریشن دے رکھا تھا کہ میں بہرا ہوں, تو تم جو باتیں کرتی ہو مجھے سنائی نہیں دیتی. بیوی کو اگنور کرنے کے لیے اس نے باقاعدہ ڈھونگ رچایا کہ وہ بہرا ہے. 62 سال بعد اس نے کنفیشن دیا کہ میں بالکل بہرا نہیں تھا, میں تمہارے شر سے بچنے کے لیے بہرا بنا رہا. بیوی نے ڈیورس لے لی 62 سال کے بعد. 62 سال بعد, اس لیے کہ اس نے کہا کہ میں بھی کوئی تھوڑا سا اپنے آپ کو سیٹسفائی تو کروں نا کہ میں جھوٹے کے ساتھ رہتی رہی. اتنی نفرت ہے جھوٹ سے لوگوں کو. حالانکہ غالب نے شعر بھی کہہ رکھا ہے اسی موضوع. بہرا ہوں میں تو چاہیے دونا ہو التفات, سنتا نہیں ہوں بات مقرر کہے بغیر. انہیں بولیاں تے بھی شیر کٹ لیا یار, کیا یہ اس نے نہیں کڈا, یہ غالب نے. غالب ایک آدمی ہو, بہتر دیکھو پتا ہوں انج کر کے فوری بلال نو آواز دینی, بلال اینو سزائے موت دے. وہ دو بہرے تھے نا میاں بیوی, ہاں جی, تو ان کی گفتگو پر بھی شعر ہے. میں نے کہا کہ بزم ناز, اس نے کہا کہ کیا کہا, میں نے کہا کہ کچھ نہیں, اس نے کہا کہ ٹھیک ہے. یہ اگر آپ ایکٹنگ کے بغیر سنائے نا تو یہ ٹگے کی بات نہیں ہے. مجھے کہنے مینوں ایکٹنگ نہیں آندی. اس نے کہا کیا کہا. اچھا سر, ویسے بینگن کے پکوڑے مجھے زیادہ اچھے لگتے ہیں, آپ کھاتے ہیں؟ بینگن کے بھی ہوتے ہیں. ہاں, جیسے تمہیں نہیں, بس ساری عمر بیگن کے پکوڑے. یہ صرف گھر سے روٹی لے کے جاتا تھا, وہ بھی رومال میں بندھی ہوئی. کوئی بندہ کہہ سکتا کہ انہوں ایٹما نہیں ہوگا. Good حضرات, we'll take a break, stay with us. ویلکم بیک. خواتین و حضرات, بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے ڈمی میوزیم سے آئے چند کرداروں نے. ہمارے ساتھ شہری بی بی موجود ہیں, شاہد خاقان عباسی موجود ہیں, اور ملک کے نامور کالم نگار اور براڈ کاسٹر جناب حسن نثار صاحب. لو ناراض ہے نا, خام خواہ غیر ضروری. آپ چترال گئے ہوئے تھے سر, میرا کوئی قصور نہیں ہے, میں ایک ایک موڑ پہ آپ کو مس کرتا ہوں. میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں اور آپ کو پتہ ہے. اتنا بتا دیجئے میں نے کیا کیا ہے. کتنے ایپیسوڈ گزر چکے, پتہ نہیں کن کن کو بلا کے تم نے ان سے پروگرام کروا لیے, میں یاد نہیں آیا. سر آپ چترال گئے ہوئے تھے, اگر آپ یہاں ہوتے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ شو میں نہ آتے. پھر کوئی نئی بات ہے تو کرو, یہی بات ابھی اس نے کی ہے. سر آپ چترال گئے ہوئے تھے, اگر آپ یہاں ہوتے تو. نہیں, پھر وہی بات کر رہے ہو. وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہی بات تو میں نے کی ہے. تو سر بات وہی ہے نا کہ آپ چترال گئے ہوئے تھے. اوے بھائی بس کر دے, میں ادھر تھلے بیٹھا مرے. یہ بتائیں کہ بجٹ تو پاس ہو گیا, ایسے ہی چھلانگیں مار رہی تھی آپ کی پارٹی کی, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, تو پھر نہیں آفتاب, یہ جو فیصلے ہوتے ہیں یہ کہیں اور ہوتے ہیں. وہ ہو گئے تو what could we do. کہاں ہوتے ہیں فیصلے؟ آپ کو نہیں پتا. نہیں, مجھے نہیں پتا. آفتاب ریئلی, اب یہ فیصلے بھی وہاں ہوتے ہیں؟ مائی گاڈ, یہی تو فیصلے جو وہاں ہوتے ہیں. اوہو. آفتاب اب بیڈ نیوز سے شو کو گڈ نیوز کی طرف لے. اچھا جی, بلاول نے بھی شہباز شریف پر ٹھیک ٹھاک گولہ باری کی ہے, تو اس میں کیا مسئلہ ہے آفتاب؟ یو مسٹ بی ہیپی. بھیا آپ تو اپوزیشن ہیں, سب اکٹھے ہیں, پھر ان پر علیحدہ سے تنقید, یہ ذرا خطرناک بات ہے. پیپلز پارٹی کا تو یہ انداز شروع سے رہا ہے آفتاب کہ جہاں سے بھی کوئی غلط بات ہوگی ہم اس کو جو ہے وہ آئینہ دکھائیں گے, بیٹ نواز شریف, شہباز شریف, مشرف اور اینی بڑی. نو یار کیا بکواس ہے. وہ آفتاب, مجھے یہ سننے کے لیے بلاتے ہو؟ انکل کنٹرول کریں. کنٹرول کیا کروں؟ چیمی 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 بلیاں لڑ رہی ہے کیا؟ ان کا یہ سٹائل ہے, آپ برداشت کریں. برداشت کیا کریں, گھر پہ جا کے کریں. بات سنیں, میں یہ کہنا نہیں. بی بی مجھ سے نہیں برداشت. میرے فارم ہاؤس میں مگرمچھ آواز نکال دے, میں گولی مار دوں. مگرمچھ ہی ہے نا, یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا. آفتاب سمجھاؤ انہیں, کبھی نہیں سدھرتی ہے, جب دیکھو چیمی چیمی چیمی. بات سنیں, آپ ناراض نہ ہو, آپ تو بہت ہی نفیس ہیں. اچھا میں ڈگن لگا سی, میرا کوئی احساس نہیں. پھر وہ ہماری بہت پیاری فرینڈ ہے اور میں ان کا بہت قدردان ہوں, اور ان کی تشویش بڑی جینون ہے. حسن بھائی بعض اوقات اوور ڈوئنگ کر جاتے ہیں. آئی ایم سوری آفتاب, لیکن بعض اوقات میں مجبور ہو جاتا ہوں. کس بات پہ مجبور ہے؟ مجھ سے یہ ٹریش برداشت نہیں ہوتا. آفتاب وہ آپ کو نہیں کہہ رہے. میرے تو بادل بینو کہہ رہے, میں لگنا نا ٹریش ٹیپ. بھائی ہولی بولی دا ہوندا, حقرانی آواز تہاڈی. آپ کا ویسے یہ کان تو بند ہوگا. تو کان نوں رو رہے ہیں, میرا ادھر بھی بند ہے.
आफ्ताब ये बातें होती रहेंगी, किताब कौन सी पढ़ रहे हो आजकल? आउटलायर्स। आउटलायर्स। फिल्म केड़ी देखी आजकल? 2 इंतहाई कदीम फिल्में देखी हैं मैंने। कौन कौन सी सर? एक शूट टू किल सिडनी पॉइटियर की है, बहुत पुरानी, और दूसरी द गुड द बैड द अगली। ऐसी ऐसी नवी फिल्म आ रही हो वेख्या करो। नवी फिल्म तो है ही कोई नहीं। कौन सी नवी फिल्म आ रही है? नेटफ्लिक्स पे। नेटफ्लिक्स पे निहायत थर्ड क्लास नवी फिल्में आई हैं। वो जो रे है निहायत माठी फिल्म है। और फिल्मां जनाब पुरानियां ही होंदियां सन। सुल्ताना डाकू अज भी वेखो ते तरो ताज़ा है। सुल्ताना डाकू कौन सी, पाकिस्तानी की, इंडियन की, अंग्रेजी? नहीं जनाब, फदीर साहब दी। ये पाकिस्तानी ही बात करेंगे ना? नहीं, नेटफ्लिक्स का जिक्र हो रहा था ना, मैंने सोचा शायद वहां पे कुछ देख लिया। अच्छा, इनके पास सिर्फ नेट है, फ्लिक्स नहीं है। नेट कौन? नेट वो चिड़ी छिक्के वाला सर। ये आप क्या कर रहे हैं? ओए 4 बंदों से ज्यादा नहीं बिठाने। इन्होंने वैगन पाई हैं? हाँ, वो ना गल कर रहे ड्राइवर ने। वो देखो तेरे पीछे खड़ा। सवारी का कह रहे, सवारी का। भाई पबजी खेल रहे। हसन भाई प्लीज। चलो मैं आता हूँ, शो में आया हूँ, बुला लेता है, बात करता नहीं। जी जनाब फरमाएं। क्या हो रहा है आजकल? बस क्या हो रहा है आफ्ताब, वही तो मैं देख रहा हूँ इस मुल्क में जो आजकल हो रहा है। मैं तो बाखुदा बड़ा हैरान हूँ। कनाडा चल जाओ, कनाडा बड़ा अच्छा मौसम है, ऐसे ठंड है उते। You should give it a try. आप नहीं दें मुझे मशवरे, आप चू चू बंद रखें अपनी। वो तो आड़ी तबीयत। It's just being so aggressive. नहीं तो आप क्यों ये मशवरा दे रही हैं कि आप, आपको उन्होंने कहा कि आप मुल्क छोड़ दें? बात पता है क्या आफ्ताब? बात पता है क्या? नहीं, मैंने आपसे मशवरा नहीं लिया। बस 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 बात सुने, उन्हें अगर गुस्सा आ जाए ना तो वो भी बिल्कुल। ड्रिल मशीन देखी है कभी? उसकी तरह मेरे दिमाग में उसकी चू चू लगती है। भाजी मेरा सोचो मेरा की आलम होता है। ਤੁਹਾਡੇ तो दिमाग च फिर रही है ना, मेरे कन्ना च फिर रही है। ऐसी बात है आफ्ताब, तो इनको भी पता होना चाहिए कि इनकी अपनी आवाज कैसी। जी जी, आप ये जो दबका मारते हैं आफ्ताब, ये ना करें। अल्लाह माफी दे, कभी मैंने किसी से ऊंची आवाज में आज तक बात ही नहीं की। ये बात तो नहीं कर रहे तुम। और आफ्ताब मैं आज आखिरी दफा कह रहा हूँ, इस खातून के साथ मुझे दोबारा नहीं बिठाना है आपने। आफ्ताब ये बात मैं भी आखिरी दफा कह रही हूँ। इन दोनों के साथ मुझे आज के बाद नहीं बोला। अजी मेरा की कसूर है, मैं तो कुछ किया ही नहीं। अजी अल्लाह की कसम है, मेरे को तो एक सवाल नहीं किया। मैं तो टेनिस का मैच वेखी जा रहे हैं बस। आफ्ताब, I don't even want to breathe the same air with him. ओहो प्लीज इस तरह की बातें ना करें। वो तो मैं कब मरा जा रहा हूँ उनसे बात करने के लिए। कमाल है, तुमने मजाक समझा हुआ है। हम यहाँ अपना टाइम स्पेयर करके आते हैं, और तुम बक बक करती है। बात है प्लीज। मेरे साथ नहीं करनी। मैं बता रहा हूँ। कदीर हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।